Another day, another bike check. Welcome. So, ito nga pala guys. Santa Cruz, Bronson, Sisi. Sana hindi nagsisi, may-ari. Bagong Pax Podium. Murang-mura. Ha? Sa Shopee, check nyo na sa Shopee, murang-mura. Train natin dito. Ito, backloss. 5 dev. Yan, may butas. Yan. Ito, nasa $600 mga ganun. $600. Tapos ito, XO, AXS. Wow! XS0. T-Type, diba? Tibay? Tibay Tibay. Tibay. Wheelset yan, reserve. Tapos Hassan's tangke. Minanay kayo? Wala po gano'n. Grabe ka. Ayan, tunog mayaman. Onyx, di ba? Carbon, 1-up. Tapos, 1-up dropper. Race line, Magura race line, brake set. Nasa, rin yan? 40, 50, mga ganun price. Ganun papatisles. Siyempre, sa maganda bike mo, at lagi ka na reach pumadyak at mag-ride. Yan ang pinaka-importante. Another bike check. Like and subscribe.